Ako ba mag-update ko ha? Pwede. Update. Dog! Anong wholesale ditong terno lang, pambata lang. May nagtatalong sa akin nung eh. Yan, 100. 100 daw to. Ito na yan ma'am, 100 wholesale oh. Labubo. Terno. Ito, 100 din. Yan, 100. Kasi hinahanap niya to eh. Yan. Ganon din to, 100 din. 100. Kalita ng mga Itong nasa taas lahat pila eh. 55. 55 oh, lahat yan nasa taas. T-shirt. Kalita yan. Ito magkano to dito? 60 Ah, 60 wholesale. Ang isa, sa kanila. Ganon din to, 60 din. Yan, oo, 60 din. At ito, Yan, 120. 120 yung Fit Hope Love. Ganda, Fit Hope Love. T-shirt. Ganda oh, makapal. 120. Kani siya? 20. 30, ah? 130. Wholesale. 130 wholesale. Mas casual yung 20, right? 130 wholesale. 20. Trias? 20. Kani siya? Kani dai magkano? Magkano? Dai magkano? 130. 130 lahat to? Kana na, 130 lahat yan. How about yung 50? Ah, 50. 130. Wow, daming bago ngayon. Magkano to? 130 din. Tanan isa. Ganda oh, mga bago oh. Saan yung stall guys? 180 no? 118. Balik ka na sa vlog mo ya? Oh, kay dugay na kuha kahi mo. Dugay na kuha video kay busy nang agi ba? Sige, thank you ha. Do, pamelo. Thank you. Hello. Bye-bye. Dong, thank you lang. Thank you lang. Dai, thank you na ha. Sige. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.